एक सगळ्याच्या संयुक्तीक जॉयंट एफर्ट्सान हो कॅम्प जावपाक जाय, कारण अशे तरेचे तुका मॅकनायज्ड टेस्टिंग विथ फूल प्रूफ इक्विप आमी जेन्ना मशिनरी हाडटात तेन्ना ह्या कॅम्पाचो फायदो सगळ्यां पर्यंत पावपाक जाय. कोणी आसात तांणी मुद्दाम जावन आतां जे कोण आसात स्वताचें चॅकअप करून घेवचे. हांव मागता सगळे वुमन्स म्हणजे जे फिमेल्स आसात तांणी इरिस्पेक्टीव आमकां खुबशे फावटी हाजे इग्नोरन्स आसता. आमकां ब्रेस्ट कॅन्सर म्हणल्यार कितें आसतलें काय, लज आसतली, हें आसतलें. आमी हे सगळे म्हणजे सॉफिस्टिकेटेड अँड व्हेरी प्रोफेशनली इट इज बीन डन बाय मणिपाल हॉस्पिटल. थँक्स टू मणिपाल हॉस्पिटल अँड डॉक्टर शेखर साळकर हू इज एक्सपर्ट इन गोवा, a renowned doctor who has worked in a very good high hospitals. जांकां टाटा सारख्या हॉस्पिटलां आपली सेवा दिवन आयज गोंयकारांच्या सेवे खातीर आयिल्ले आसा. आनी आमचें भाग्य आसा की भारतीय जनता पार्टीचे एक क्रियाशील, निश्ठावन, प्रामाणीक आनी व्हेरी एफिशियंट डॉक्टर म्हणून आयज तांचे कडेन मेडिकल सेल इनचार्ज म्हणजे कन्व्हेनर म्हणून हें पद आसा. आनी तांणी म्हाका दिसता म्हणजे आपले सगळे म्हणजे हॉस्पिटल कमी पूण एक्टिविटीज चड आनी त्यो पक्षा खातीर एक्टिविटी केल्ली आसा. पक्षा खातीरच म्हणजे पक्षाच्या वतीन जनते पर्यंत पावपाचो आमचो जो हें आसा मोटो आसा. वी आर गेटींग बीन एसिस्टेड बाय डॉक्टर आनी ताणें खूब बऱ्या प्रमाणान हो सेल आमच्या मुखार व्हेल्लो आसा. सो सांगपाचें म्हळ्यार दोतोराचो इनिशिएटीव नॉट ओन्ली ड्युरींग कोवीड सिच्युएशन्स ऑल्सो डॉक्टर साळकारान आपले सर्वस्व म्हणजे कशें करपाक भयभीत कांयच नासतना सगळे मळाचेर ते गेल्ले आसात. आनी आयज परत एक फावटी TB इरेडिकेशन आमी पळयल्ले आसात. आमचे ल्हान आसतना स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, लेप्रोसी, आमचे पोलिओ हे जवळ जवळ सगळे आतां वॅनिश जाल्ले आसात, सगळे काबार जाल्ले आसा. कारण त्या वेळा वयल्या सरकारान त्या वेळार जे इनिशिएटीव घेतले आनी त्या इनिशिएटिव्हांतल्यान आयज आमकां बरें लायफ आमकां दिश्टी पडटा. आज लेप्रोसी म्हणटा तो म्हाका दिसता व्हेरी व्हेरी रेअर, कळ्ळें न्ही. पयलीं लेप्रोसीच्यान आमचे पेशंट जे दीर्घ काळ म्हणजे आयुश्यभर जांकां अपंगत्व येताले ते आयज तुमकां दिश्टी पडना. म्हणजे आमकां जर TB काडून उडयतलो, कारण TB काडून उडयतालो तूं म्हणटलें की TB परत जावचें ना, जावपाकय शकता पूण व्हेरी रेअर आसतलें. जशें आयज लेप्रोसी सापडटा तशें व्हेरी रेअरली बिकॉज तेजे बाकीचे जे पळय आनी आय डोंट टॉक अबाउट इट बिकॉज आय एम नॉट अ एक्सपर्ट, पूण तरी आसतना सांगता खूब मोठ्या प्रमाणात 99% आमी इरेडिकेट करपाक शकतात जर आमी आयज योग्य वेळार ताचे समूळ सगळ्या TB पेशंटां कडेन पावून ताचेर उपचार बरे जाले जाल्यार. TB पेशंटां पयलीं आमकां म्हणटाले की TB म्हणल्यार मरण अशें दिसतालें, आयज TB म्हणल्यार भंय कोणाक दिसना, कारण ताचेर उपचार बरे आयिल्ले आसात. कारण कंटिन्युअसली फॉलोअप दवरले 1-6 म्हयने 1 वर्स जर TB पेशंटान एक बरे आहार घेतलो आनीक विडी सिगार जावं तंबाखू हाचे पर्यंत पयस रावले आनीक जर सारकें ट्रिटमेंट घेतलो जर जायत इट वील गेट फुल्ली इनॅबिलिटेड. तुमकां कळचें पसून ना की केन्ना तरी आपल्याक TB आशिल्लो म्हणून. आय हॅव एक्सपिरियन्स दीस. म्हजो एक रिलेटीव आशिल्लो, व्हेरी क्लोज रिलेटीव, हू वॉज एडिक्टेड टू ऑल सच थिंग्स. वेन ही लेफ्ट वन ऑफ हीज लंग आसले, एक लंग काडले आनी आयज आनी ताचे नंतर तो लग्न जालो, आयज भुरगीं आसा आनीक तो शेतांनी काम करता. सगळे म्हणजे ही मशीन पसून घेवन मारता. म्हणजे आमी केन्ना ताका सांगता जाल्यार बाबा तो डस्ट आसा तो इट कॅन क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू बट नथींग हॅज हॅपन्ड. TB पेशंट एक लंग्स पार्ट काडलेले म्हणजे इतके बरे जावपाक शकता, तांकां TBचो मागमूसय आसपाक शकना. सो लोकांनी हें जावपाक जायना, वरी जावपाक जायना, पॅनीक जावपाक जायना. पण एक इम्पॉर्टंट म्हाका सांगूंक जाय, एक कॅन्सरा बद्दल सांगपाक एक व्हेरी सिंपल बायो एक्चुअली हेज बिकम डॉक्टर दोतोर जालोसो दिसलो म्हाका तो. कित्याक अर्ली डायग्नोसीस सेव्स लायफ, हें सगळ्यांक इम्पॉर्टंट. तुमी बेगीन आयले टोटल बरें जावं शकता. टोटल म्हणजे ऑलमोस्ट 100% बरें जावं शकता अशी परिस्थिती आसा. आनी गव्हर्मेंट तुमकां सगळे अर्ली पेशंट जे आसा तांकां गव्हर्मेंट अंडर DDSY स्कीम सगळो ट्रिटमेंट फ्री दिता. जो अदरवायज तुका एक ब्रेस्ट कॅन्सर जावं एक्झाम्पल दिता स्टेज 1-2 जर तुमी आयले, अदरवायज तूं प्रायवेट हॉस्पिटलान करतलो जाल्यार ताका 4-5 लाखाचो खर्च आसा. पूण अंडर DDSY ते तुका 15-20 हजारान तुका ते सगळो ट्रिटमेंट 6 म्हयन्यान तुजो जावंक शकता. सो गव्हर्मेंट गिव्स अ ह्यूज बेनिफीट टू द अर्ली पेशंट. लेट पेशंट तूं आयलो की तुका खर्च खूब करतलो. हाजे 3 बेनिफीट आहा बेगीन येवपाचो. 3 बेनिफीट आहा. एक म्हणजे पयलीं तुमकां लायफ तुमचें वाडटलें.
म्हणजे अर्ली स्टेजीन लायफ मॅक्झिमम सारकें. दुसरें तुमकां फायनान्शियल सपोर्ट गव्हर्मेंट खूब दिता अर्ली डिस्नी. आनी तिसरें म्हणजे इम्पॉर्टंट आहा तुमचे ऑर्गन वाचोवंक शकता. तुमी बेगीन आयले जाल्यार आमी ब्रेस्ट तुमचे दवरूं शकता आनी तशें ऑपरेशन करूं शकता. वायल तूं लेट आयलो जाल्यार ती सगळी ब्रेस्ट काडची पडटा. सो यू आर सेविंग अ ऑर्गन. सो 3 मेजर बेनिफिट्स ऑफ कमिंग अर्ली. आनी अशें ह्या डिटेक्शन कॅम्पा खातीर तुमी जर येवन बेगीन डायग्नोज जाले जाल्यार तुमचें बरें फुडें तुमकां बरें पडटलें. म्हणजे तुमचें लायफ वील बी टोटली नॉर्मल जावंक शकता. रिगार्डींग टीबी मॅडमीन सांगलां तशें आमी एक वयरसून आमकां आयलें की टीबी एलिमिनेशन करपाच्या प्रोग्रामान तांणी एक निक्षय मित्र म्हणून केलो. म्हणजे कसो प्रत्येक एक जो पेशंट आहा ताका एक्चुअली गव्हर्मेंट सगळो ट्रिटमेंट फ्री दिता. PSCन CSCन सगळो ट्रिटमेंट फ्री मेळटा. प्लस तांकां 500 रुपया म्हयन्याक गव्हर्मेंट दिता. सेंट्रल गव्हर्मेंट दिता. आमचे गव्हर्मेंट 500 रुपया म्हयन्याक ताका ताज्या अकाउंटाचेर डायरेक्ट वता. पण इम्पॉर्टंट आहा की तांकां बरें खावपाक मेळपा जाय. त्या खातीर तांणी एक रॅशन केला. 3 किलो तूर दाळ, रायस, दूद, तांतीं, मूग दाळ अशें करून ताणें एक जे न्युट्रिशियस एक कितें आहा ताचें एक रेशन केलां. तें आयज आमी डिस्ट्रिब्यूट करतले थोड्यांक अशें मीन्स इन एज अ टोकन अशें. आनी म्हाका दिसता PSC हांगे जर धरले जाल्यार अरावंड 8 पेशंट्स आहा आनी तांकां म्हाका दिसता थोडे केप्यां येता लागीं थोडे ते पंचायत. सो अरावंड 13 ते 15 पेशंट हांगा आसा. सो त्या 15 पेशंटांक प्रत्येकान एक एकट्यान सुद्दां घेतलो ते 15 पेशंटांक इट मे कॉस्ट अरावंड 750 म्हयन्याक एका. ते रेशन तुमी हाडून हेल्थ ऑफिसरा कडेन दिवपाचें. शी वील डिस्ट्रिब्यूट टू द पेशंट बिकॉज वी डोंट वॉन्ट पेशंट टू बी सीन असो म्हणजे फोटोग्राफ बी काडून ताजे बरोबर करप तशें करपाचें ना. ते हाडून सगळे PSCच्या दोतोरा कडेन दिवपाचें. सो तांणी मागीर तांचो नोडल ऑफिसर तांकां ते पावयतलो. सो अशें करून 6 म्हयन्याचो ट्रिटमेंट जो आसा तो 6 म्हयन्याक तुमी दिवपाक जाय. सो आमी सर वील टेक 2 एटलिस्ट 2 घेवचे पडटा. आमी सांगला CM हॅज टेकन 5, श्रीपाद भाऊन 3 घेतल्या पेशंट आनी प्रत्येक मिनिस्टरान 2 घेवपाचे आनी प्रत्येक कार्यकर्त्यान 1 घेवपाचो अशें आमी ठरयलां. सो टोटल 1300 पेशंट्स आसा. पूण तातूंतले फक्त 750 पेशंटांनी सांगला की आमकां दे आर रेडी टू टेक द बाकीच्या सांगला आमकां ताची कांय गरज ना खावपाची. मीन्स दे आर वेल टू डू आसतले. सो 750 जाणांक आमी 750 आमचे जे सगळे कार्यकर्ते आहा ते आमी 2 तारखेपर्यंत तांणी रजिस्टर करून घेवचे. ताका रजिस्ट्रेशन आसा. तुमकां जर कितें डिफिकल्टी आहा म्हजो नंबर आमकां सगळे कडेन अवेलेबल आसता जाल्यार सरा कडेन सुद्दां खंय तुमकां जाल्यार सांगता. आतां मागीर सांगता. तातूंत तुमी 2-3 म्हाका सांगूंक जाय. तुमचें नांव घालूंक जाय, तुमचो एड्रेस घालूंक जाय, तुमची ईमेल ID जाय, तुमचो सेल नंबर जाय आनी एक पेशंट तुमी बरोवपाचो आनी तुमकां खंयच्या एरियेन जाय. म्हणजे तुमी बरयतना PSC सांगे एरिया सुद्दां बरयली जाल्यार ती सगळी वतली सेंटराक. तातूंत हाका मॅडमीक येतलो. शी वील कॉन्टॅक्ट विथ यू आनी तुमचे करून ते मागीर म्हयन्याच्या 1 तारखेक तुमी हाडून ते रेशन हांगा PSCन दिवपाचें. ती मागीर ते पेशंटाक पावयतली. आमकां 2 तारीख पर्यंत ऑलमोस्ट 750 पेशंटांक आमी हे दिवंक सोदता. तें टार्गेट आसा. आनी काल CMन सामकें सांगलां कोण जायना जाल्यार आमी मागीर एडिशनल घेवन आमी सी टू दॅट एवरी पेशंट ऑफ TB वील गेट दीस रेशन इन गोवा बाय 2nd of October. सो हें आमचें इम्पॉर्टंट एक म्हाका सांगपाचें आसा हातूंत. म्हाका दिसता तुमी सगळ्यांनी फुडें येवचें. अशें केपें ऑलरेडी सांगलेलें आहा ताणें ऑलरेडी